أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها المسلمون، واجمعوا خير الزاد التقوى، فإن لكم فيه سعادة الدارين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ईद उल फितर का दूसरा खुतबा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फया अय्युहल मुमिनून, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। वज्तनिबू अनिल मआसी कुल्लिहा वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: फ़द्उल्लाह वकब्बिरू वसल्लू वतसद्दक़ू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फ़इन्न ज़िक्रल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़म व अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.
وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.